अबे नाली नाली यस सर। तमे यूट्यूब देखो? हाँ सर। यूट्यूब रे फनी अनुगुलिया एंड खोर्धा टोका कॉमेडी देखो? हाँ सर। सेतिरे 3टा एपिसोड अछि। तो अगणार कलसी मु मद अभियान आउ लव पाई कुछ भी करेगा। देखिଛ से 3टा एपिसोड? हाँ सर। से 3टा एपिसोड रे थिबा से सीरियल पागली आउ से कोणा आउ से पागल जे कि चप्पलटा उल्टा पिंधुची मते से 3 जण निहाती दरकार। भाई सर पिला मोर इच्छा थिला टिके फोर्सम करिया पई सेति ओ रे कोई जुगो पापी तू केते पाप करी पारिबो। जी सर आपण बहुत दुष्ट जे नट। से 3 जण को किडनैप करी जल्दी आनो ठीक जाओ। ओके सर। किडनैपर बांगिरी माता मुलो ठुणुका बाबा संजन हूँ मठ कबाट दबा भाई ना देखी चलवा तमें अंध भाया चलुच लोक एडे मरजे भल ना सेटा क्या कह कहल कणा से मनीष नुहरे गाईटा। 1 hour later. गाई गुड़ा घर रखी पार नकी रब गुआल रे बांध रब रास्ता के छाड़ दौच रे गाईटा कही किस लाभ हट ओड पुणी झोटी पड़ी गाईटा लुगा किस पिंधि रे। 2 hours later. मनीष हो कि गाई हो किसी साइलेंट। भाई भाई आमे मनीष नुह की गाई नुह आमे तम भाई। अरे भाई नहीं रे भाई ना टिके मते बस स्टैंड रे छाड़ दो कि बरहमपुर जाई थे बा बहुत दिन होला पूर्व में खाइन रे भाई ना तो बरो चले किसे देखा भाई कितने मोटे रे मान्य पड़े कौन खाऊ बा तमे एते मोटा मु एते खाउची किछि मोर देह लागुन। भाई केते टका तेल पड़िबो? टांकीटा फुल कर दियो। अच्छा हो गाड़ी कहीं अच्छा को गाड़ी आनले भल हम कौन जैसा मारी भी चली न जानाइलो पद पड़ुथाय हाय कौन है जी ब्रो? टाकी वाला ना बाते कहूँ मु कड़े पागल कड़े कहूँ मु चप्पल टा उल्टा पिंधी चली न जानाइलो पद पड़ुथाय सोना ब्रो अच्छा भाई तमे तम बहू को खोजुच ना तम बहू से गाड़ी रे बसी चंती जाओ जाओ देखा हुआ
भाईना तुम भी बरमपुर जियो कि पूरी उपमा खाइयो हाँ बरमपुर रथी बा चला भाईना हाथ टेंशन ना शुभ शुभ नहीं अछुआ छुआ नहीं अशुभ शुभ नहीं अछुआ छुआ नहीं तुलसी तुलसी तम चंदन कर एक्सीडेंट हो जाइए कौन ही मो चंदन करो गाड़ी चक्का भीतर कुकुर पशिला लगी ना अंधार चक बाड़ी देला से ना सोई सोई गाड़ी चलाउथिले आ पोला तळ को गड़ी पड़िले ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ ଏ ଚନ୍ଦର ଯଦି ମୋର ହେଲେନି ତାହେଲେ ସେ ଆଉ କାହାର ବି ହେଇପାରିବେନି ଏଇଟା ତ ଆରମ୍ଭ ଇଲୋ ବୋଲ ବାଳ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା କୁହନ୍ତୁ ମୋ ଚନ୍ଦନ ଇଆଡେ କୋଣ ଦଉଛୁ ମୋ ଚନ୍ଦନ କୋଉଠି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ମତେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ଚନ୍ଦନ आस तुलसी आस आम गाड़ी रेडी अछि ଆମେ ତ ଉପମା ଗୁନି ଖାଇବା ନା ଖାଇଦବା ଆଉ ଦୀପରେ କଣ ଖାଇବା आ दीपर पीड़ा होटल बा फेमस दानाटा बाड़े दा सेटा वो बार धारो के नहीं जो वो आती अकेला एबे केरे कांदो जे अरे ड्राइवर गाड़ी जल्दी चला तो ड्राइवर भाई ना चंदन वर्तन मारनो से तो लड़ाई कर सकती क्या बोला रे अरे कौन रे भाई ए बाबा अरे कांदो न रे आपण ही छंदी चंदन अरे ये रे चंदन अरे मो पंच रे भाई ना मो ऊपर के रे गाड़ी वाला रे आ मो के छ पंच मो बा तोला के ऊपर के छ मारी पकल रे तोर के छैरी छ तोर गड़े एक्सीडेंट हो जाई रे भाई ना क्या वो चंदन वो बाकी रे चलती भाई गेला तो रे ए भाई मध्य को हो गेला रे डैडी ये भी तो कुछ चुम्मा मार दो डैडी भाई देर रो रे इतना तो पर बहुत चुके ए भाई काय न होते रे खेर बनाना किस देना रे डैडी अरे मजा कर सपोनी मारी भी तो भाई ना बरमपुर पहुंच गए बा कुआड़ जिया बा आमे तमको किडनैप करिछु आमी छुआ सीरियल लिसा मते एमिति बहुत थोर किडनैप कर एटा को बाळ कथा कहउछ की चलो कोडी किडनैप करी आसो आसो आरे टोपी वाला कोडी किडनैप करी I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude, crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently, thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. आ से किए किडनैप करबा आ से हयो तमे हमु किडनैप करछ हाँ नाल नाली कोड़े गले भाई ना वो भाई पूरी पानी हो गई चंदी बा बाबा तमे हमु काई किडनैप करछ बहु बार बहु तो मोर थेलु आई थांतु किडनैप काई गलो तम मान को एठी किडनैप करा जायछि आउ जन को किडनैप करिया पाई भाई ना
କି ବାଳ କଥା କହୁଛ ବା? ये कौन जो वो मु खेलुनी जा ये किडनैप की खेलबा बंद कर तुम तमसा ये एमती सेमती किडनैप नुहे ये किडनैप कले तुम मान को 25 लाख टंका दिया जीवो आको तमें किडनैप करबा दरकार आउ न करि पारिले निंजा हो सुपर ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ରେ ଭାଇନା माने कहूची मारी देबो ନା ନା ଆମକୁ ମାରନ୍ତୁନି ଆମେ ନେଇକି ଆସୁ କବାଟ ଦେଇଦେବୁ तोर झुकी झुकी नजर रे मते करी देलु पागल तोर सरुआ अंटा देखई देलु हेई गली कांगाल ए चंदन तुलसी सही तो काय अखि ऊपर टक्कर हो जाओ सीधा ना तोर कुछ कुचिया बाल रे ननी छंदी तुलसी कुचु कुचिया बाल रे जेतिकी रिल्स करिया कथा आसी कर दे ना या परे रहिबो कुचु कुचिया ना रहिबो बाल आसी मते किडनैप करी दादी बापड़ को बहु नुह मुझे आपण को बहु डैडी आपण मते बहुत सीरियल बहुगणर कलश मु देखिना नहीं गजब बेइज्जती है एटा को इथरे पक्की देकी सुंगी देले से बेहोश हो जीवो मई जाऊ जे एटा पक्की की तक पहले में रुहला रुह एटा को इथरे पक्की देकी सुंगी देले से बेहोश हो जीवो रुहला रुह कौन है भाई କିଛି ହେଇନି ହବ काई मते फॉलो करछो ଆରେ ତମ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପଡ଼ିଯିବ ତ ଧରିଦେବି माने ମାନେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ହବ ଆଖି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯିବ दबा दबा अरे कुआडे रे मत छाड़ी की अरे मत भी शामिल कर रे मु भी बेहोश कर देबी डैडी तुम्हें काम करनो चंदन अखि तोड़ करो चंदन इधर धरो एडा कूड़ा कूड़ा रे पड़ियो ए रुमाल टा नहीं कि ताको सुंगी दबो डायरेक्ट तो जाओ ता फाइनल आज मु बेहोश कर दे अरे जाओ हेलो तुम कौन करछो मोर गोटे पार्सल आसी रिसीव कर दवा ए ओनली 60,000 हेलो बाबा बरफ छोटा टमा छाड़ी फाइनल
ଛୋଟ ଆଡୁ ଗୋଟେ ହାତ ମାରିଲା ମାନେ ଖେଳ ଖତମ ହବନି କି ଛରେ କଣା କଣା କହୁଥିଲେ ପରା ପ୍ରେମ ନକରି ଦୂରେଇ ଯାଉଛ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟେ ହେଇଛ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନା ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଚୁପେଇ ଏବେ ଯାହା କରିବ ଏଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ କରିବ এই জুসରେ ମେଡିସିନ ମିଶେଇ ତୁଳସୀକୁ ମୁଁ ଘାଇଲା କରିଦେବି ଆରେ ମା କିନ୍ତୁ କଳା କାଠ ପଡ଼ିଗଲୁନି ନେ ଜୁସ୍ ଟିକେ ପିଇଦେଲୁ ମାଉସୀ କିଏ ଜାଣିପାରିଲେନି ଆଲୋ ଜାଣିପାରୁନୁ କ'ଣ ଯେ ମନେକର ତୋ ମାର ମୁଁ ଭଉଣୀ ହେଲି ତାହେଲେ ତୁ ମୋର କ'ଣ ହବୁ ଝିଆରୀ ମାଉସୀ ଝିଆରୀ ସମ୍ପର୍କ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ନେ ପିଇଦେଲ ମା ପିଇଦେ ତତେ ଲୋରାଡ଼ ପିଇଦେ ଢକ 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 ପିଇଦେ ପିଇଦେ ଢକ 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 ପୁରା ସତ ଯାଇକି ଦେଖିଲ ତ ଚନ୍ଦନ ବଦଳଟା ଦେଖି ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖିଲ ତ ଆରେ ଡୋଳା ତଳୁ କର ଏଲିସା ସାମନ୍ତରାୟ ଏମିତି ଚୁଟକିରେ ସେ ତୁଳସୀକୁ ବେହୋସ କରିଦେଲା ଆଉ ଏମିତି ବେହୋସ କଲା ଯେ ସେ 20-25 ଦିନ ଯାଇ ଆଉ ଉଠି ପାରିବନି ତୁଳସୀ ଏ ଚନ୍ଦନ ହଉଛି କେବଳ ମୋର ଆଉ ମୋ ରାସ୍ତା ଯଦି କଟା ହେଇକି ଠିଆ ହବ ଟିକେ ପିଇଦେଲି ତ ସୁଗାର ଟିକେ ବଢିଗଲା ମୁଣ୍ଡଟା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଓ ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଦେକି ମାଉସୀ ରୁମାଲ ଅଛି କି ଆରେ କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି ମତେ ଟିକେ କୁହରେ ଭାଇ ମତେ ଟିକେ କୁହରେ କିଏ କାହିଁ ଅନ୍ଧାରରେ ମତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ ରେ କହୁନ ଚେଷ୍ଟା କର ମତେ ଆସ ଟିକେ କୁଆଡେ ବା ରସୁଣ ଗନ୍ଧ ହଉଛି କିସ ବା ସକାଳେ ଖାଇଥିଲି ଆରେ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛ ରଖ ଛାଡ଼ି ଦିଅ କୁଆଡେ ନେଇକି ଯାଉଛ ଡାଡି ଆପଣ ଆଗରେ ଗାଡି ଚଲେଇ ମରିକି ନା ଭାଇ ନା ମୁଁ ରାଜି ରେ ତୁ ମାରିଆ ଚାହୁଁ ରେ ଭାଇ ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଦେ ମାର ରେ ପ୍ଲିଜ ଚନ୍ଦନ ତମେ କେତେ ବୋଉ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହ ବୋଉ ସୁସୁ ଯିବୁ ମା ବାବା ଚନ୍ଦନ ହଁ କହୁନ ଟିକେ ବାହାରକୁ ସୁଶୀତ ନେଇଗଲୁ ନଜର ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ନଜର ରଖି ହଉ ଆଉ ଆଇଲା ମା ଆଇଲା ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ ମୁଁ ସୁସୁ ଯାଇକି ଆସୁଛି ନା ମତେ ସେ କହିଛନ୍ତି ନଜର ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଭାଇ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ମୋ ସାଥିରେ ଯିବ ହଁ ଯାଅ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିବ ସେମାନେ ନହେଲେ ରାଗିବେ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଏଠି ଜଗିଛି ହେଲା ଅଧା ନୁଖୁରା ବାଳକୁ ତ ଲିପଷ୍ଟିକ ମାଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପରେ ଚାଲି ତୋର ସିଷ୍ଟର ସାଣେ 11 minutes later. ଘରେ ନାହିଁ କି ରୋସିନି ଝିଅ କହୁଛି ମୁଁ ହିରୋଇନ ତୁଳସୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଭାଇନା ସିଆଡେ ଦେଖନା ରେ ସୁସୁ ଯାଇଛି ଏପଟେ ବୋଲେ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ତମ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଧୂଳି ଦେଲା କେତେବେଳେ ଦେଲା ଚାଲ 25 ଲକ୍ଷ ପଳେଇବ 45 lakhs honeymoon cancel come on ବାହାରି ଖିଆ ଚନ୍ଦନ ଝିଅଟା আরে 2 মিটার দূরতা রাখি কেমিতি হব হক প্রেমর বাতি ফিউজ এটি লুজ আছে প্লাগ
ଝିଅର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଆମେ ୟାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କଲୁ। ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଜି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବା। ଲଙ୍କା ସଫା ପାଣିଟା ମିଳିଛି। ସାବୁନି ସମସ୍ତେ ଚୌକିଦାର ଦୂରରୁ କରନ୍ତି ନମସ୍କାର କେମିତି ହବ ଜାନୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ପ୍ୟାର ବାର ବାର ବନ୍ଦ ଏଠି ବନ୍ଦ ସବୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋ ଆଉ ଟିକେ କରିବା ଓ କି ନିର୍ମଳ ପାଣିରେ ବାପ। ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। I don't fucking take smoke, I'ma poke a hole through you, choking's overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ପୁରା ମୋହି ତୁଳସୀ? ଡାଡ ୟୋ ତମେ ସେପଟେ ଯାଅ। ଚନ୍ଦନ ତମେ ସେପଟେ ଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ବା? ଏଇଆଡ଼େ। ଆଉ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। ଆଗରେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏପଟେ ଦୌଡ଼ିଗଲା କି? ଭାଇଆଟାରେ ହଁ ଏଇପଟେ ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବୋଧେ? ସେମ୍ ଡ୍ରେସ୍ ମୋ ଭଳିଆ ତ ପୁରା। ହେଲା ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରୋଜଗାର ମୋର ଅଳପ ବୋଲିକି ଅଣଦେଖା ଏବେ କରୁଛ। ସରି ଭାଇନା ରାଗ ନବା। ଭାଇନା ଭଉଣୀ ନେଡିସି ନ କୋଟେ କି ଖରାପ ଭାବିବନି ହେଲା। ଗୋଟେ ନେଡିସଟେ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିଛ? ନା ଦେଖିନି ଯାଇନି ଯିବ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଏଇପଟେ ନାକ ସିଧା ପୁରା ସିଧା ପଳେଇ ତ ସିଧା ଭଗବାନ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ 3-4ଟା ପୁଅ ହବ। ମୋର ଯୋଉ 25 ଲକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଭାଗଟା ପଡିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କଣାପୁରୀ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଖୋଲିଦେଇ ଡେଲି ବସିକି ଖାଇବି। 6.5 hours later. ମାନେ ଆଉ ଚାଲି ପାରିନି ରେ। ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ନାକ ସିଧା ଯିବା ପାଇଁ। କେତେ ନାକ ସିଧା ଯିବି ରେ? ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ରିଟର୍ନ କରିଛି ଏଇଠୁ। ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର ଏଇଠି ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ ବେପାର ବୁଲି 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 କରୁଛି ମୁଁ ବାଳ। ମାଲୋ ଏ ମାଇକିନା ମାନେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି କିନ୍ତୁ ଦୌଡନ୍ତି କେଜାଣି। ଶାଢୀ ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା ମସଲା ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା ମସଲା ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା। ଗୋଟେ ଫ୍ଲୋରେ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆଉ ଏ ରେସିଂ ସୁଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛି ତ। ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା ମସଲା ଯୌବନ ଯୌବନ ମରୁଛି ମସଲା।
କଳସି ଆମ ହାତ ମୁଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ମୋର ସିନା ଆଖି ନାହିଁ ମୁଁ କଣା, ତମ ଆଖି ଥାଇ ତମେ କଣା ହେଇଗଲ ରେ। ବୋଉ ଯଦି ଝିଅ ଆମର ହଉଛି ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଦେବା। ରାଇଟ୍, ବଢିଆ କଥା ଗୋଟେ କହିଲି ରେ ଭାଇନା। ହାତରେ ମିଶିଥିଲି। पुलिस सर सर अरे बालू बालू कर अनिज कौन तुम कहया मुताबक आम से झील को किडनाप करदेलु। एबे हमको 25 लाख टंका हमको दे दियो, आम हनीमून जीवु। तुम मानक टंका तुम मानक दिया जीवो, दियो जल्दी। किंतु ता पूर्व तुम मान कुछ देखेबार अछि। आस मो सहित टंका भी आगे देखिबो, टंका भी आगे। ए मो पुअ ऋषि ताको ब्रेन ट्यूमर ହେଇଛି। बेसी नहीं, मात्र 2 सप्ताह बंचियो। पिलाटी बेलू ता माँ ना ऑपरेशन पर से हसवा कौन भूली जाइतला। हठात देखिली से हसुची, आ से हसबार कारण केवल तम माने। ये हूँ मो भौणी। ये आमर गोटे प्लान थिला, केवल मो पुअर हस पाई तमाने जहाँ भी करतल से सब फोन में रेकॉर्ड करी नाली नाली रखुले। मो जोगु आपण माने बहुत हैरान हेले, सेतिपाई मु आपण आगे हाथ जोड़ी क्षमा मागुची। नाली नाली तांको तांको पैसा दे दियो। ये पैसाटा बड़ कथा ना आज्ञा, आपण ऊपर शेष समय आम टे हसई पार्लु से आम बहुत बड़ कथा। बेले बेले मनीष एमती किसी काम करती जार मूल्य पैसा टू बहुत ऊपर। ये पैसा कौन आम आपण को हसई पार्लु से आम बहुत बड़ कथा। आप पैसा नहीं जाओ। आउ टंका बदल में मत गोटे जिनस दे पारे, आपण निजे हसबे आ मो तरफ समस्त कहीदेवे स्माइल प्लीज।